Karibu sana rafiki mpendwa na mtazamaji katika chaneli hii. Mungu akubariki sana. Tunakukaribisha sana kwa kuendelea kufuatilia masomo haya. Tutaomba kabla ya kuanza somo letu la leo. Baba wetu na Mungu, upewe sifa kwa neema ya pekee ambayo unaendelea kutenda. Tazama, tumekuja tena katika wakati huu, tunahitaji uwepo wako kwa sasa. Bariki yule mtazamaji, umtakase Mungu wetu, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Tunakuja leo na somo la pekee linaloelezea kuhusu amri ya pili, usijifanyie sanamu ya kuchonga. Jambo la pekee ambalo tulijifunza jana ni kwamba Mungu anatuelekeza tusiwe na miungu mingine ila yeye pekee. Leo tunakuja na somo linaloelezea kuhusu usijifanyie sanamu ya kuchonga. Kuna wengi wasomaji wa Biblia, hata katika dini ya Ukristo, kuna wale wanaosema kwamba amri ya pili na ya kwanza, amri ya kwanza na ya pili tafadhali, ni amri ambazo zimeenda zinapofanana, lakini wao hawaone na hata pia utofauti. Lakini leo nilipendelea nikuambie kwamba amri hizi mbili zina utofauti mkubwa sana. Kwa nini? Acha nikuambie. Amri ya kwanza inakataza kuabudu Mungu, kuabudu miungu ya uongo. Hiyo ni la pekee sana. Katika amri ya kwanza inakataza kuabudu miungu ya uongo. Amri ya pili inakataza kumwabudu Mungu wa kweli kwa kutumia njia zisizokuwa sahihi, yaani njia za sanamu, njia za picha, njia za vitu vinginevyo. Mungu anapotuelekeza katika ibada yake, anapenda yeye mwenyewe achukue nafasi moja katika moyo wako. Ndiyo amri ya kwanza. Jambo la pili analolikataza katika amri ya pili, anatuonyesha namna ya kufanya ibada yetu katika kumwabudu Mungu. Hiyo ni jambo la pili sana katika kwake. Ndio maana tuone sasa amri ya pili nasema nini? Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Ni katika kile kitabu cha Kutoka 20 aya yake ni ya 4 na ile shahiri ya 5. Tuone kwa nini Mungu anatukataza tusiabudu sanamu, tusijifanyie sanamu ya kuchonga. Kwa nini Mungu anatukataza tusijifanyie sanamu ya kuchonga wala kuzitumikia? Kwa nini Mungu anatukataza? Jambo la kwanza, sanamu unapoiweka mbele yako na kuikamata kama Mungu, ama unapolinganisha kitu chochote kama Mungu, unakuwa hapo umempunguza uwezo wa Mungu. Hiyo ni jambo la pekee sana. Yaani yeyote anayechukua sanamu, unakuwa umepunguza uwezo wa Mungu katika ibada unayoifanya kwa sanamu. Yaani unakuwa umepunguza namna sanamu haziongei, hazitendi lolote, hazifanye jambo lolote. Unapofanya ibada kwa sanamu, unapunguza uwezo wa Mungu. Ukumbuka Mungu wetu ni wa milele, hana mwanzo wala mwisho. Lakini ukimfanyizia picha yoyote au ukifanya sanamu, unakuwa umepunguza uwezo wake, umepunguza umilele wa Mungu. Ndio maana wale wanaotengeneza sanamu, inatokea wakati ambapo hata sanamu zao zinachoka. Unakuta anasema kasanamu kangu kashaseheka. Yanakuta kanaseheka. Unajiuliza, huyu amepunguza sana uwezo wa Mungu kwake. Hata pia katika vitu vya dunia umepunguza uwezo wa Mungu. Jambo la pili, anatukataza kuabudu sanamu na kutumikia sanamu, kwa sababu kile anachokitaka kwetu, anahitaji wote wanaomfuata wamwabudu Mungu kwa imani. Mungu wetu usimwabudu kwa mtazamo huu. Ndio maana anakataza sanamu yoyote. Kwa wakati ambapo walipotangaza amri
hizi katika Kutoka 20 kulikuwa mataifa waliokuwa na abudu akina Bali, miungu mingine mingi sana, masanamu. Wao miungu yao yaliwakilishwa na sanamu, lakini Mungu wetu yeye kumwabudu ni kumwabudu kwa imani. Hiki ndicho Mungu alikitaka sana kwa kila yeyote anayejiita mwana wa Mungu, aabudu Mungu kwa imani, hapana kwa macho, kwa sababu ukimwabudu kwa muonekano utakuwa umejidanganya wewe mwenyewe, utajidanganya katika ibada yako, bali tunamwabudu Mungu kwa imani. Hiyo ndicho cha pekee ambacho Mungu anakitazamia. Wanaomwabudu Mungu wanamwabudu kwa imani. Wakorintho wa pili 5 aya yake ya 7. Tukizoea kuona vitu vya kushika ndipo tusali, hapo tutapoteza uwezo wetu wa ibada. Unataka uone kitu ili umuombe Mungu, unataka uone kitu ili umuombe Mungu, utagonga mwamba, utaabudu sanamu. Mungu wetu yeye hawakilishwi na vitu vinavyoonekana hivi. Unapenda nione kitu ili nimuombe Mungu, hapo utagonga mwamba, utakuwa umeingia kwenye kundi la wanaoabudu sanamu. Jambo la tatu kilichoona Mungu kutukataza ni ile neno ambalo huyo Musa alielezea. Kwa sababu la tatu nimesema, la tatu Musa na yeye mwenyewe alirudilia jambo hili katika Kumbukumbu la Torati 4 aya yake ya 15 na 16. Musa anaelezea mambo haya: angalieni sana nafsi zenu, kwa kuwa hamkuona mfano wa namna yoyote siku ile Bwana aliyosema nanyi. Angalieni sana nafsi yenu, yaani katika ibada yetu kile Mungu anachokitazamia ni kile cha ndani, undani wako pamoja naye, kile kinachoitwa uhusiano wako pamoja na Mungu. Hiki ni kitu cha pekee. Sasa swali la pili lingine ni hili hapa: sanamu za kuchonga za wakati huu ni sanamu gani? Ni zipi? Mnajua, ukitazama sanamu katika mazingira ya sanamu, utaona wale wanaofanya ibada kwa kuabudu sanamu wanapiga magoti mbele ya picha, mbele ya kitu chochote ambacho kimetengenezwa na mikono ya mwanadamu. Lakini sanamu ni kitu gani? Acha nikuambie, kuna wengi wako kanisani wana sanamu za akili, wamejifanyizia sanamu katika vichwa vyao na wanaabudu Mungu kulingana, unakuta mawazo yake namna anavyomwelekeza, unakuta anafanya ibada, kumbe yeye ameingia katika kundi la wanaoabudu Mungu, wanaoabudu sanamu katika akili zao. Ndio maana sanamu ya akili ni pale unapotengeneza picha ya Mungu moyoni mwako, inayofuta, inayoeleza, inayokuelekeza kuabudu Mungu fulani ambayo wewe umewekea kichwani. Kama yule ambaye anasema mimi naabudu Mungu wa maendeleo, Mungu wangu ni wa mafanikio. Yaani yule ni mshiriki ambaye unamkuta katika kanisa, yeye anakuambia mimi naomba Mungu wa mafanikio. Mungu asiyekuwa mafanikio si Mungu wangu. Na ukimwambia unatokea wakati jaribu linaweza kukupata, atakwambia yule si Mungu. Mungu naye mwabudu ni Mungu tajiri, Mungu wa manyumba magorofa, Mungu wa magari zisizo magari mazuri, Mungu wa vitu vinavyopendeza, Mungu usijua namna gani. Hapo umeabudu sanamu kichwani kweli. Takuta mtu anasema mimi naabudu Mungu wa uponyaji. Takuta wale wanaofanya hii akili hii tu imeshimamia hapo, akiwa na mgonjwa anafariki, ikitokea mgonjwa wake amekufa, atasema yule amekufa, yule ambaye amekufa ni mzambi, na mimi ambaye ninaishi leo mimi ni wa haki. Utakuta vitu kama hivi vinaonekana katika ulimwengu wa Kikristo. Hii ni sanamu, wamejiwekea sanamu kichwani. Sijui unaabudu Mungu wa namna gani? Unaabudu Mungu wa namna gani, rafiki mpendwa? Wengine unajifanyizia Mungu ambaye kazi yake ni kuwapa utajiri.
Yaani anasema mimi ninayemwabudu Mungu siwezi kukosewa hata kitu kimoja. Hivi vitu vinavyoguswa hivi vinamsumbua sana, na unakuta sanamu zimekuwa nyingi za kiakili. Anaomba leo, akikosa kile anachokiomba ibada yake inaisha, hataomba tena. Na mkuta anatafuta utajiri kwa kupindukia usiku na mchana, na unamuuliza hii utajiri akikosa anaacha ibada. Au yule alikuwa akiomba Mungu anapompa anaacha ibada. Yule anakuwa mtu wa masanamu, amejiwekea sanamu kichwani. Swali la msingi, rafiki mpendwa, je, umekumbuka amri ya pili, usijifanyie sanamu ya kuchonga? Kitu ambacho umekibana kiakili Mungu wako, umembana picha ya Mungu. Ondoa picha ile ya Mungu kichwani kwenye akili yako. Mungu wetu anawezekana anafanana namna ambavyo wewe hamuwazii. Unaweza kumwomba leo akupe chakula unakipata, lakini unaweza kumwomba kesho chakula kile hautakipata. Hivi ndivyo Mungu anavyokuwa. Usimkamate katika njia moja, mkamate katika njia zote, njia ya kiroho na njia ya kimwili. Lakini ukipiga picha tu ya kimwili kwako, unaweza kugonga mwamba. Kumbe mwabudu Mungu asiyekuwa wa kweli. Mungu wetu kumwabudu, ataabudiwa katika roho, hapana katika mwili. Ndio maana unawezaje kujua kama umevunja amri ya pili? Hiyo ni swali la mwisho. Unawezaje kujua ya kuwa umevunja amri ya pili? Jambo la kwanza, je, ninamwabudu Mungu wa Biblia jinsi alivyo, pamoja na sheria na hukumu zake? Pima kujiuliza, je, unaabudu Mungu namna Biblia inavyomwelezea, au umejifanyizia vitu vingine? Biblia inapoeleza Mungu haimuelezi, inawezekana haimuelezi namna wewe umewaza, namna wewe unatarajia. Biblia inavyoeleza Mungu na namna Mungu anavyojionyesha katika Biblia. Ona, anajionyesha Mungu kwenye moto, kwenye baridi, sijui kwenye wakati gani. Mungu anajionyesha katika hatua tofauti namna wewe ambaye unamwabudu leo. Swala msingi, je, unamwabudu Mungu namna Biblia inavyomwelezea? Jambo la pili, je, ibada yako inategemea vitu vya kuona na kushika, mihemko, muziki na kelele, miujiza ya kuona? Hii ni maswali ya kujiuliza. Je, ibada yako inategemea kelele, inategemea mihemko, inategemea vitu vinavyoonekana? Inategemea nini ibada yako hii? Ikiona ibada yako inategemea vitu vinavyoonekana, sijui vitu vinavyoguswa, kelele na mihemko, hapo utakuwa umeabudu sanamu. Swali la tatu la kujiuliza katika kutambua, je, unamwabudu Mungu wa kweli au unaabudu sanamu? Swali la tatu ni hili: je, ninajali zaidi muonekano wa nje wa dini yangu, kuhudhuria kanisa, mavazi, kuliko utakaso wa ndani na mawazo yangu? Hii swali ni la pekee. Je, ibada yangu inatazamia mavazi, inatazamia muonekano wa nje, au inatazamia ushiriki wako pamoja na Mungu? Hii swali ni la pekee kwako. Ikiwa ibada yako inatazamia vitu vya nje, nivae hivi ama avae hivi ndipo ataitwa mtu fulani, hivi umekuwa hauko katika ibada. Ibada ya kweli haitazamii mavazi, inatazamia uhusiano wako pamoja na Mungu. Yaani katika amri ya tatu, Mungu anatazamia sana uhusiano wetu pamoja na Mungu. Tunamwabudu Mungu kwa imani, hapana tu kwa macho. Hapo ukitafuta muonekano utagonga mwamba, utakuwa mfarisayo. Na yeyote anayeabudu Mungu kwa nje, anatazamia muonekano wa nje, mara nyingi wanaabudu sanamu ya akili. Na kualika saa hizi, rafiki mpendwa, epuka hali hii. Elewa kwamba Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Ukijifanyia sanamu yoyote, utaleta wivu wa Mungu kwako. Acha tumalize somo letu la leo
ninapokualika rafiki mpendwa, mtazamaji, tafadhali tazama ibada yako, uhusiano wako na Mungu. Je, ni uhusiano wa ndani au unamwabudu Mungu kwa nje, kwa muonekano? Utakuwa umegonga mwamba. Mungu akubariki kwa jina la Yesu.